नोआ नेहर इन तरफ कोनो ताहिना झोतो संगठन झोतो सामाजिक संगठन से सेंगेल होक और चेक को मेता धुआई होक और सामाजिक विभिन्न रकम कल्याण समिति होक और कि भारत जाकाई होक माझी पारगानाई होक तो अकय गे बाबन करा हचया बाबन बोलो हचया नोंकान खराब जहाँ चिंता भावना नोआ दो समाज खन दो अचक दरकार कना होला बोरो पता जाओ सेरमा लेका के होला पारमना तो जहां को बोरो पता पे चलाव लेना कम बेसी কিছু অভিজ্ঞতা তো অলরেডি হয়েন তাবনা যাহা তো অন্য বছরের তুলনায় কম বেশি চালান পরবরে তো কিছুটা হর সংখ্যা অনেকটা কম লেখা বুঝেও না আর বিভিন্ন আবহাওয়া যা সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন নেতৃত্বকে মোটামুটি কম বেশি যত তাহে কেনা যে কোনো মেলাগে মোটামুটি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী একটা মিলন না উপলক্ষ বা স্থল হয়ে উচিত কেনা এই হিসাবে বিভিন্ন সংগঠন मेडिकल कैम्प खन शुरू करते विभिन्न रकम सामाजिक संगठन को ये को ना स्टल को ना तार मध्य विभिन्न रकम जोड़ा मेटा निजस्व दाबी देवा मेना एवं ओना कोनोरे डिसप्ले ना मेटा जगह तो ताहे कान गया किंतु लास्ट मुहूर्ते मेटा जिनिस खराब लगाओ ना जहाँ आजम होय ना बा स्पॉट रे तो हयतो इन दो मुहूर्त मध्य तो बन जाले दा जहाँ तो होय सेंगेल अभियान संगठन नुकुआ आको फेस्टुन एवं एते प्रचार को चलाव लेना तो गणतांत्रिक भारतवर्षेर मतो दिसम रे जे कोनो मेला होक आदिवासिया होक नन आदिवासी को होक जहाँ आदिवासी मेला नोडे विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन को ताहेना निजेर मध्य मेटांग मत विनिमय हुआ एवं मेटांग चित्त मेता निजेर मध्य मेटांग आदान प्रदान मेटांग होय कना संस्कृति नवा को ताहेन गया किंतु कोनो रकम भावे मिनहर होय कना ओंडे बइन बोलो हसे किंबा नुई नंका भावे मेटांग येन को अपदस्थन करे नवा मेंटालिटी दो इतिपूर्वे तो दमे दो बांग ताहे कना तो যাই হোক राजनैतिक अवक्षय बनलेই আর সামাজিক নদ রাজনৈতিক অবক্ষয় না কথা তো বাং কানা কারণ রাজনীতি একলা তেতে পতা তো বাং হইয়া অনেকটা সমাজ কেন্দ্রিক বা সমাজ খনগে হইয়া তো যাহাই কোকো দুষ্কৃতি হয়তো কম বেশি ইহুই লেই কেদেন যে সালখান মুর্মুয়া যা আইডিওলজি মনা প্রতি মুহূর্তে যে খুশি হইয়া নহ বাং কানা কিন্তু নদ বাং কানা যে আইরেন যাহাই माना ये काना को फॉलोअर्स काना को नुकु ओंडे स्टॉल बांग को रहचो को किंबा नुकु दाल तल को होआ नो मेंटालिटी दो आडी बड़ी मेंटालिटी काना जहां को जड़ित काना को अविलंबे नुकु विरुद्ध व्यवस्था हता दो दरकार काना जानि खान आशा करी आइडेंटिफाई दो होई काना उपरुम गे तो যাই হোক মোটামুটি যে কোনো মেলারে যত সংগঠন গণ সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন জায়গা তো সরাসরি যদি অব মেলারে তো বাং থানা পাশে অর্থে ঝান্ডা হাতে তো মেলারে তো বাং হন নেলা হইকে না কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আর তার থেকে বড় কথা বিভিন্ন জায়গা খন আবরণ কড়া গিদ্রে কুড়ি গিদ্রে মেটা বাণিজ্য তামাক তুমদা না বেটা যাহা জায়গা থাকে না মেলা তো নয় মধ্যে কি সীমাবদ্ধ তাহা উচিত কানা নৌকান মেলারে রাজনৈতিক রেসারেসি সামাজিক রেসারেসি নয়া সংগঠনে ভাগিয়া নয়া সংগঠনের হর তো বইন তাহে চয়া नोआ मेंटालिटी दो आडी बाड़ी कना जहां को नोआ साथे जड़ित मेना कोआ नुकु दो अविलंबे नुकुआ विपद माने विरुद्ध तो व्यवस्था हता दरकार मेना एवं नौकान घटना भविष्यते जाते आलो घटामा नोआ लगिते दो मेला कमिटी को नेहर करा होय कना एवं जहां को नौकान दुष्कृत जड़ित मेना कोआ नुकु जनो एत सहजते छाड़ आलो को नामा नोआ नेहर इन तरफ कोनो ताहेना झोतो संगठन झोतो सामाजिक संगठन से सेंगेल होक और चेक को मेता धुआई होक और सामाजिक विभिन्न रकम कल्याण समिति होक और कि भारत जाकाई होक माझी पारगानाई होक तो अकय गे बाबन करा हचया बाबन बोलो हचया नौकान खराब जहाँ चिंता भावना नोआ दो आबो समाज खन दो अचक दरकार कना जतो गे समाज ना कम बेसी उन्नयन रे बेटांग ये मेना ताबोना लक्ष्य मेना ताबोना बा कामी दाबन नोआ गे ताहेनमा और नोआ इदी कते मोटामुटी आपामोट जहां आबरन मेला नेल पे चलाव लेना किंबा जहां को ताहे कना भविष्य दिन आरो ओना अब मेला को सुंदर থেকে সুন্দর হইছন নড়ে এখন প্রোডাক্টিভিটি হই মা ব্যবসা না আরো বড় জায়গা তৈরি মা নয়া দহ কতে এবং সবথেকে মারাং কথা যে নয় যে মেটা বিষাক্ত পরিবেশ নই সংগঠন বাবন দল হচয়া হানি বাবন করা হচয়া নয়া জায়গা খন আবহাওয়া उपयुक्त যদি ব্যবস্থাপন হাতাওয়া আইনি ব্যবস্থা কি সাংগঠনিক ব্যবস্থা যাহাই কো জড়িত থাকে কানা নুকু লাগিতে তো হয় কানা নুকু গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ রকম ভাবে বাবন বলা হচ্ছে নৌকান যদি চিন্তা ভাবনা এটা থাকে না তাহলে ভবিষ্যৎ দিনে নৌকান মেটা দুষ্কৃত নৌকান যাহাই অপরাধ সমাজ বিরোধী মেনা কোয়া নোয়া সাহস দো বাকো নামা যাই হোক
আবার যাহা পাতা কো হিজুক কান তাবona সুস্থ ভাবে পারম মা নোয়া নেহর দহ কাতে তেহেñ গে নᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ